السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. اليوم غادي نكملو جزء من الأجزاء ديال الفعل، وبالضبط غادي نتعرفو على les verbes impersonnels. Un verbe impersonnel est un verbe qui est conjugué uniquement à la troisième personne du singulier. Il. Le pronom il ne représente ni une personne ni une chose. Il est impossible de remplacer il par un nom. يعني le verbe impersonnel كيتصرف غير في troisième personne du singulier، يعني غير مع il، ما كيتصرفش مع جو مع تي etc. ما يمكنناش نعوضوه بواحد السيجي. Il existe différents types de verbes impersonnels. Certains verbes sont strictement impersonnels, mais d'autres peuvent avoir une tournure impersonnelle. Il existe des verbes avec une tournure impersonnelle à la forme pronominale. يعني كاين 3 ديال الأنواع ديال لي فيرب امبيرسونيل. كاين النوع الأول اللي هما ضروري يكونوا امبيرسونيل، يعني كيكونوا غير امبيرسونيل، يعني اسونسييلمون. كاين النوع الثاني اللي كيكون مرة بيرسونيل مرة امبيرسونيل. كاين النوع الثالث اللي كيكون امبيرسونيل وفي لا فورم برونومينال. نفوتو ونشوفو النوع الأول اللي هو لي فيرب essentiellement impersonnels. Il n'existe que dans la forme impersonnelle et ne s'utilise qu'à la troisième personne du singulier. من هاد الأفعال عندنا pleuvoir, venter, neiger, grêler. هاد الأفعال هادو expriment un état météorologique. كاين le verbe falloir qui exprime l'obligation أو la nécessité أو le conseil. يعني هاد الأفعال هادو كيتصرفو غير مع troisième personne du singulier، يعني غير مع il، يعني essentiellement personnel. نشوفو الأمثلة. Il pleut depuis 2 jours. En Bretagne, il vente beaucoup. En hiver, il neige dans les Alpes. Il grille depuis 5 minutes. كما كتلاحظوا هاد لي فيرب كيتصرفوا غير مع il، ميمكنش يتصرفوا مع جو. نقولو حنا تي بلو ولا مكاينش، كاين غير troisième personne du singulier غير il. نشوفو الفيرب falloir. Il faut déclarer ses revenus. هنا عندنا obligation. Il faut de la farine pour faire un gâteau. كاين nécessité هنايا. Il faut que tu fasses plus attention à ceux qui t'entourent. هنا كاين conseil. يعني ça veut falloir essentiellement impersonnel كيتصرف مع il. نفوتو نشوفو النوع الثاني اللي هما les verbes occasionnellement impersonnels. De nombreux verbes personnels sont occasionnellement impersonnels. عندنا être, avoir, faire, valoir, rester, manquer, arriver, paraître, sembler, résulter, etc. يعني هاد الفيرب هادو، هاد لي فيرب كيكونوا بيرسونيل، وبعد في بعض السياقات كيتدرجو امبيرسونيل، يعني في جمل امبيرسونيل كيتبدل لهم الدور. شوفوا ils ont donc comme sujet grammatical le pronom personnel il et leur sujet réel et la séquence qui suit le verbe. يعني في هاد الحالة تا هما كيوليو واخا هما دي فيرب بيرسونيل كيوليو تا هما كيتصرفو غير مع il. في هاد الحالات كيوليو امبيرسونيل.
نشوفوا الأمثلة. Il est préférable de se reposer avant un examen. هنايا le verbe être s'emploie donne des expressions comme il est préférable. يعني ميمكنش نقولو c'est préférable de se reposer etc. يعني مع les personnes الآخرين يعني غير مع il. شوفوا المثال الثاني. Dans cette maison il y a beaucoup de personnes. هنايا avoir s'emploie de l'expression il y a qui indique l'existence de personnes أو لا les choses أو لا les animaux. يعني كيكسبريمي كيوضح وجود ديال أشخاص أو الأشياء أو الحيوانات. يعني لو فيرب افوار اللي هو بيرسونيل ولكن في هاد الحالة اللي هي اوكازيونيلمون امبيرسونيل. هنا aujourd'hui il fait froid. هنا le verbe faire exprime un climat. En été il vaut mieux se protéger la peau. valoir s'emploie de l'expression il vaut mieux. وهادي معروفة هاد l'expression il vaut mieux. هنايا valoir واخا هو verbe personnel ولكن هنايا لعب الدور ديال un verbe impersonnel. Il reste 5 fruits. Rester indique ce qui est encore à disposition. Il manque 3 vis pour monter ce meuble. Manquer indique ce dont on a besoin. يعني manquer اللي هو verbe personnel تا هو هنايا استعملناه غير مع il. Il arrive une catastrophe. Arriver introduit un événement. Il paraît que Hassan part à Paris demain. Paraître que introduit un propos que l'on a entendu. Il semble qu'il fasse plus froid. Semble que introduit une incertitude. Tout le monde part en vacances en même temps. Et l'on résulte un encombrement des routes. En résulté introduit une conséquence. يعني هاد لي فيرب اللي شفنا الأمثلة ديالهم كاملين هما دي فيرب بيرسونيل ولكن في هاد الحالة كما قلنا لعبوا الدور دور آخر وأصبحوا دي فيرب اوكازيونيلمون امبيرسونيل على عكس الحالة الأولى اللي كيكونوا اسينسيلمون امبيرسونيل بحال لو فيرب بلوفوار اكسيتيرا. هادو غير اوكازيونيلمون يعني غير في سياقات متغيرة. عندنا النوع الثالث اللي هو لي فيرب à tournure impersonnel à la forme pronominale. S'agir de, s'avérer, se produire, se pouvoir اللي هما دي فيرب impersonnel ولكن في نفس الوقت pronominaux. هاد لي فيرب هادو شوفوا لي زيكزامبل. Il s'agit d'un roman historique. Alors c'est un roman historique. S'agir de présente quelqu'un ou quelque chose. Il s'avère que la route est peu praticable. S'avère que introduit un constat. Il se produit un accident. Se produire introduit un événement. والمثال الأخير il se peut que mon cousin vienne demain. Se pouvoir que introduit une possibilité. هادو كما كتلاحظوا دي فيرب pronominaux يعني معاهم دي فيرب باش كنعرفوا pronominal كيكون مع البرونو réfléchi اللي هو سو. كما كتلاحظوا كاملين هاد لي فيرب مسبوقين بسو وراني ديجا درت فيديو على لي فيرب pronominaux.
وبهذا كنكونو وصلنا لنهاية الدرس. دونك تعرفنا على لي فيرب امبيرسونيل، على الانواع ديالهم، يعني اللي كيكونوا امبيرسونيل اسونسييلمون امبيرسونيل، كاين اللي كيكون غير اوكازيونيلمون امبيرسونيل، كاين الامبيرسونيل افيك واحد لا فورم برونومينال كيما هاد الامثله التوالا. هادوما 3 ديال لي تيب اللي كاينين ديال لي فيرب امبيرسونيل. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، على امل اللقاء بكم في درس جديد وفيديو جديد. واللي مازال ما دارش صابوني يصابوني، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. ومع السلامة.